bao có chuyện phải thì ta nhẹ vậy Jin ka hai betul ja ko bo. không chỉ con đấy đấy parwal lobe oro picha picha kar Jadi bara tu jadi photo line na hai. Jadi bara na utak chab. La kata tu wine banana ni is banai na bukan itu lah kata. Bukan itu Agarwood plantation itu sapa berhad lah. Aji mukhan mula Agarwood farm dia ase. Itu sob tu ase itu 2 acres laga di hala ase moi farm tu. Udu ini ka kha laga saman du udu inish par longhorn beetle ko ase nakamiss pero moi na jani aro yadi bi ase he jo yadi bi ase he jo tu ini ka cha tu after 15 to 20 years pichide udu tawai du thakibo itu kan sob tu excel di halal laga kasi ase original one tu itu after 1 years ini karo pon bridge ago ta nature itla part tu hai moi kati se aru pai tar ni tu ni ulai ase tar pe se ulauli munda se moi kata tu utula part ase hai wah aru kire se itu kati na bichi di aru tar ni tu alak khas ulai shara alak branches aru tar pe ni tu khabuli shuru kuri se aru pon kure se aru pe ite pe akar laga tree laga tamul khas na lebo moi tamul khas bi hali saise huli tu tamkuri nokre to ile kicher bi iniga mistake nogurbo mokhan utu moi laga mistake first experience ase moi tamul bi lup alishe aro rubber bi side ti lup banai dise utu moi laga rubber farm ase yati thakna Kita ulah pun nak jadi tu dah. Boleh take this tu je, aku pasti mantap boleh je. But itu ase Agarwood tu, itu
Iniga kala thakakandu tarla tawai thu tulu koi ase. Udu 15 years hoise arbe iman mature thwa nai. Toile mohan kiman lamba rakhibo. Udu hisab de tar sob to aro kala natural bishi kala kala ho jauna. Yani ko mini ala de. Long bang lem dai mini tu per. Betul lah. Bisa na. Mantong model.